Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Huwebes. Barko nga nagkarga og mga semento sa pantalan sa City of Naga natikyaob. Umento sa pritihan, gipanawagan sa mga tricycle drivers sa Lapu-Lapu City. Mga oil tanker, tugtan nga maghatod og fuel supply sa mga gasolinahan matag truck ban sa Cebu City. Og 20 pesos matag kilo nga bugas, mapalit na sa Mandawi City Public Market. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Patay ang usa ka piler o tigiya sa pagkarga sa sinakong mga semento human malabtiki sa naputol nga pisi sa barko nga padung ng matikyaob. Sayrantang detalye sa report ni Fe Marie Dumabo. Nagbangutan ang pamilyang Barikog sa kamatayon silang padre di pamilya nga si June Ray, 43 anyos, human kini nakaangkon og grabing angol siyang ulo. Nalabtikan kini sa naputol nga pisi gikan sa natikyaob nga barko pasado alas 11 gabi, Marso 11, diha sa Pantalan sa City of Naga. Matod pa si June Ray og tulo ka mga kauban niini nga naa sa pikas nga barko. Nagsunod sa barko nga nitikyaob samtang gikargahan og mga sinakong simento. Nitabang pa matod kini og pasidaan sa mga crew sa barkong nalunod aron maluwas ang mga crew. Wa nila makita nga naputol ang pisi nga gigamit sa pag-angkorahe sa barko ug didto kini milabtik sa nahimutangan sa biktima. Tungod sa impact, nalagpot og nabunal ang ulo sa biktima sa tubo sa barko nga iyang gitindugan. Nisaka man na siya kay nisinggit siya sa taga barko nga layat na lang bay, layat mo to. Wa siya kabantay nga pisi. Ni anam naghugot. Mo to ang primero nga labtik diri nako nasabod sa railings. Ang pinakalas nga labtik sa pisi ang tumoy didto niya. Mo to nalabay siya. Pagkalabay niya didto siya napunta sa kanang murag brace bitaw sa siding sa barko, ma'am. We are so focused sa katong pag-rescue atong usa gali nga na trap. So karong buntag lamin na inform sad nga naay na naaday casualty sa part dito sa mga sa arastre sa katong mga nag-assist sa pag-load gali. Initially ang report is tungod sa kuan napitikan sa lubid sa PC. And then sa kasong ni capsize na barko. Kay murag on the spot yun siya, sir ba? Abot na dito, gi-revive. Wala na yun. Pasado alas 11 gabi nakadawat og report ang Philippine Coast Guard City of Naga kalabot sa natikyaob nga barko samtang nagkarga og mga sinakong semento. Aduna kini 19 ka mga crew. Usa sa mga engine crew ang ilang na-rescue kay nalakip sa pagkaundod sa barko. Nagpadayon ang Marine Casualty Investigation nga gihimo sa PCG. Apan sa inisyal nga pakisusi, matud pa wa mabalanse ang pagkarga sa sinakong mga semento nga moabot sa 27 tonelada. Ang barko iya sa kliyente sa cement company nga naa nahimutang diha sa City of Naga. Ganihang buntag na nasayod ang PCG nga adunay nakalas sa maong hitabo nga naa sa pikas nga barko. Padayon ang ilang investigasyon kung si kinsa ang manubag sa hitabo. Nagloading ni siya kuan semento, then while loading they have observed na ni kuan murag dili balance ang kuan ang iyang positions, but eventually ni dire-diretso gid siya kuan, ni dire-diretso gid siya capsize. Usad na ang atong i-check no kung unsay reason nganong ni kuan siya nag listing siya, kumbaga wala na balance, we are still checking. Wala pa'y desisyon ng pamilya sa biktima kung mapasaka ba og kaso sa nahitabo. Apan nanawagan sila nga matabangan aron mapalubong ang biktima ug maabagan sa pagpatungha sa ilang upat ka mga anak. Sakit pa kayo. Lalim, sir, ka mamagtangan nga matabangan, may hangtod nga malubong yun na sa iya. Wajud taon mi ani mahimo man kay estudyante puro sa akong mga anak, puro high school. Wajud mi kuan man bisag piso, wajud mi kuan ani sa akong bulsa. Nagpaybaw na matod pa ang subcontractor nga mi-hire sa biktima ug ang tagduma sa cement company nga mutabang. Apan nagpaabot pa ang pamilya sa biktima sa tabang nga itunol. May pasalig hinuon ng kagamhanan sa City of Naga nga muabag usab sa kabanay sa biktima. Samtang gimanduan sa Coast Guard ang tag-iya sa barko na tikyaob alang sa dinaliang pagpasuyop sa krudo o pag-salvage sa barko aron masiguro nga way mahitabong oil spill. Uban ni Cleofer Lumayag, ug Rod Prado, Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak.
Nagtinguha ang mga tricycle drivers sa Lapu-Lapu City nga mapaumentuhan na ang plitihan nunot sa nasinating mega oil price adjustment. Samtang giandam na ang listahan sa ilang mga miyembro nga makadawat sa ayuda nga gisaad sa gobyerno alang sa transport sector. Si Luan Merondina sa report. Sukad gipatuman ang hilabihang kadako nga pagsaka sa presyo sa mga petroleum products niadtong Martes, nabatyagan na gayud sa mga tricycle drivers ang dakong diferensya sa ilang naandang budget sa pagpatubil. Matod ni Rogelio Estampa, ang kaniadtong 250 pesos makaabot og kapin sa 4 ka litro nga gasolina. Apan karon, ana-ana lang sa 3 liters ang 250 pesos niya nga budget. Isod mo kayo, maurag hapon ang presyo niya ang gasolina mahal. Mao na solusyon gyud. Ang sentimiento ni Rogelio ug sa uban pang mga miyembro sa Federation of Lapu-Lapu City Tricycle Operators and Drivers Association, Confiltoda, gipadangat na nila ngadto sa konseho pinaagi sa usa ka formal letter request ngadto kang Konsehal Joseph Pangatungan, ang chair sa Committee on Transport. Wala una ibutyag sa pangu sa Filtoda, Sixto Tumulak Jr., kun pila ang ilang gihangyo nga aumento sa plitihan, apan mato niya may mga proposal na sila nga giduso. Mag-agad man mi sa train yun sa kanaling unsa kataas ni ang presyo sa gasolina. Dili ko na po pangunahan ba. Matod ni Tumulak, sayod usab sila sa sentimiento sa mga pasahero, kay mga pasahero man usab ang mga sakop sa ilang pamilya. Bugatong ta ma'am, pero usaon man nga mao namang ginay kuan. Mao namang ginay patakaran. Basta mamahal ng gasolina, mamahal man gyud ang kuan. Pliti. Busa nang hinaot sila nga mahatagan usab unta sila sa ayuda nga gisaad sa gobyerno sa transport sector. Kagahapon, gipahibaw sa Transportation Secretary ang pag-apod-apod og tag 5,000 pesos nga fuel subsidy alang sa mga anaa sa transport sector. Apan ang una pang mahatagan ang anaa sa National Capital Region. Unang bahin sad, dako man kay katabang gud kung mayudahan ang mga driver. Siyempre, dili sa media yun. Maagwanta pa na mo. Kay wa may nahibalo kung kano saan mahuman ang mga one god crisis dayon sa lana. Pero makakuan pa pod mi, makapailin-ilin pa ba. Subay niini, giandam na usab sa Filtoda ang listahan sa tanang mga miyembro nga nakapa-renew sa ilang franchise aron ilang maduso ngadto sa LGU nga mo'y mahatagan sa fuel subsidy. Sa 3,741 ka mga miyembro sa Filtoda, 3,145 lang kanila ang nakapa-renew sa ilang franchise. Kaya ang katong wa mo rinyo, anong ako man tong i-endorse, dito na ko ma-endorse. Katong mga franchise nga wa mag-renew. So ang katong yung nagka-renew may among gawas kon mo presentar sila. Mauning kami press wa may ma-appeal kay wa man may ma-renew nya, pwede mi diha. Sila mo dool personal. Uban ni Godfrey Rillian, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Giablihan na sugod karong adlaw ang stall sa Mandaue City Market nga nagbaligya sa tag 20 pesos kada kilo nga bugas humay. Apan dili tanan ang makapalit niini. Atong sayran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, katurang anaasa listahan sa mga qualified beneficiaries depende sa sektor ang makapalit unya nining tag 20 pesos kada kilo nga bugas diha sa Mandaue City Public Market. Sa Yupagani, taas na ang linya sa second floor sa Mandaue City Public Market. Nag-priority number na lang tungod sa kadaghan sa mga tao. Unang gihimo ang verification, ipresentar ang ID o dokumento, pamatuod nga ang customer na apil sa sektor nga mabaligyaan. Isunod ang bayad sa tag 20 pesos kada kilo, kundiin 10 kilos ang mapalit kada transaction. Sa ubos nga stall na gihimo ang distribution sa NFA rice sa mga aprobadong beneficiaries, kundi sagad sa mga namalit kaganiha, mga senior citizens. Gihangop nila ang programa. Dako pa na kayo katabang tungod sa presyo sa bugas nga mahal na gyud. Dako na kayo diferensya. Kana magpalit mi diha kag 53. 53. Na dakong kuan ini nindot kayo ni kay tag 20 ra. Ang mga makapalit sa tag 20 nga bugas, mga senior citizens, solo parents, PWDs, 4-piece households, mga mag-uuma ug mga mangingisda,
jeepney ug tricycle drivers, minimum wage earners ug DepEd teachers ug non-teaching personnel. Kinahanglang magdala og ID o kung lain ang mo-claim, authorization letter. Mapalit ko, og naalang yun in town. Oo, Kay, nanghiling gay ko diya, sir, mahal mang bugas. Barato man siya. Makaabot man gin pobre. Mahal man gud ang bugas gud sir. May makakuan matag 20 jud sir pa. Mahal yung takamate. Aminado hinuon ng Food Terminal Incorporated, gilimitahan karon ang makapalit tungod sa stocks. Apan kun mapunan, hayan mas daghan pa ang mapalit. Hangtod sa 30 kilos kada buwan, apan tag 10 kilos gihapon kada transaction. Here in Mandaue City Public Market, we're just limiting 250 beneficiaries. That's per day for this week until next week. And then if anything changes, we have additional stocks coming. That's the time that we can, increase day by day. Ses tungod kay permanente na kining kadiwa ng Pangulo Stol sa Mandaue City Public Market adlaw-adlaw na ang pagbaligya ning tag 20 pesos kada kilo nga bugas sumay. Hinon dunay limit lang yun. Ug nangayo og pagsabot ang mga otoridad sanglit gusto nila nga mas maakomodar kini sa daghang mga tao, daghan unya ang maka-avail niini, mag-agad lang sab sa unsa gyud ang gilatid nga mga palisiya. Ses? Daghang salamat, Vico Sereno. Hatagan og konsiderasyon sa Cebu City LGU ang mga oil tanker nga makaagi sa mga karsada sa dakbayan panahon sa mga oras nga gipatuman ang truck ban. Kini base sa mando ni Mayor Nestor Archival aron paghatag og kasayon sa mga oil tanker sa paghatod sa ilang supply sa lana ug mapadali ang pag-abot sa ilang destinasyon. Gikumpirmar usab sa Pangulo sa Cebu City Transportation Office Raquel Arce nga gipatuman na nila kini sukad niadtong Martes. Miawhag ang mayor nga dili magpanik sa pagpamalit og fuel supply. Gimanduan ni Governor Pamela Baricuatro ang tanang mga LGU nga muumol og Price Monitoring Council. Kini aron masiguro nga walay magpaburot sa presyo sa mga nag-unang palaliton. Ani ang report ni Alan Domingo. Gibutyag sa gobernador nga dunay mga lungsod sa lalawigan nga dunay paglihok ang presyo sa bugas base usab sa nakuha nga kasayuran atol sa meeting sa Provincial Price Monitoring Council. Matod ni Governor Pamela Baricuatro nga angayang bantayan sa mga lungsod ug mga component cities ang presyo sa mga nag-unang palaliton aron magamit ang ilang local ordinance sa pagsilot sa masakpan nga mula pa sa balaod. Makigtigom ang gobernador sa mga mayor aron mahanay ang tanan. It's very important, it's very vital na we establish our monitoring council, price monitoring council in every LGU street. Nasayran nga 11 lang ka mga LGU ang adunay kaugalingong price monitoring council. Gihimugatan sa Kapitolyo nga kinahanglan adunay local price monitoring council ang mga lungsod ug syudad aron mapatuman ang gilatid sa suggested retail price kun SRP. Gidugang sa gobernador nga higpit usab monitoron ang supply sa mga batakang panginahanglanon sa katawhan. Ang execution based on the law is naa sa local government unit. Mana pag-revoke sa business permit, pwede mapatakan o kanang kaso na penalty, imprisonment up to 5,000 to 1 million depende sa degree of the case. They have ordinances to sanction and it can even go as far as the cancellation of business permit. No? Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Patay ang 25 anyos nga lalaking angkas sa motorsiklo human mibangga ang giluwanan nga motorsiklo ngadto sa usa ka concrete structure. Samtang driver sa motorsiklo luwas ra hinuod. Si Luan Mirondina sa report. Nakuhaan sa CCTV niining usa ka pribadong establishmento ang usa ka motorsiklong kusog ang dagan ug diretso og kabangga ngadto sa usa ka estruktura sa sitio Atabay, Barangay Agos, pasado alas 3 kagahapon sa kadlawon. Tungod sa hitabo,
Parehong nangalabay ang 21 anyos nga lalaking aircraft mechanic graduate nga mo'y nagmaneho sa motorsiklo ug ang 25 anyos nga lalaking iyang higala nga mao'y nag-angkas. Mga pangus, samad ug bunog lang ang niaguman sa driver sa motorsiklo kinsa didto nalabay dapit sa basurahan. Apan ang iyang angkas nga naigo ang sa konkretong istruktura nakabsan sa kinabuhi. Base sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police, gikan nag-inom ang duha. Padung unta silang magkuha og helmet sa balay sa nagmaneho sa motorsiklo kay iyang ihatod ang iyang higala sa panimay niini sa Timpolok, Babag 1. Kusog-kusog po ma'am kay base sa investigasyon ma'am, nakainom po ning maong driver ma'am. Gikan ni sila dito sa naglipay-lipay, nag-inom. Apan matod sa 21 anyos nga driver sa motorsiklo, igo-igo lang ang gikusgon sa ilang dagan. Apan medyo dangog ang daan tungod sa mga bus. Dili ko kayo kusog kay straight pa man to, wala pa man to nakaliko, na anak man may largo. Tumba may largo, nalabay man sad mi do. Pero siya na bukon sa bato. Ako nalabay mo to sa basurahan napit. Suod nga managhigala ang driver o ang angkas sa motorsiklo nga namatay sa hitabo busa na hukman sa pamilya nga di na lang sila mupasaka og kaso. Wala ra kay kababata ram na sila gud nga silbi disgrasya sa hitabo. Wala sa tuyo Kuha na lang agreement na lang may sila mo kuha sa tanan sa nahitabo ba. So as of this time ma'am, ang ato'y pasaka kaso ani ang katurang sa Anti-Drug and Drug Act. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisda. Nanakpan kining usa ka 54 anyos nga lalaki human gireklamo sa iyang 12 anyos nga babaeng anak nga mimules siya sud sa ilang panimay sa City of Naga, Cebu. Sa pakisusi sa kapulisan, hubog nga naabot ang sospek sa ilang panimay pasado alas 7 sa gabi niadtong Marso 9. Kalit lang gibunalan sa handle sa daspan ang paa sa biktima ug mimando sa biktima ug sa mga igsuon niini nga musud na sa ilang kwarto ug mga tulog. Apan ang sospek mitupad sa biktima ug nanghikap sa private parts niini. Gibaharan pa sa sospek ang biktima nga patyon kun musumbong. Nakasukol hinuon ang biktima ug nakaikyas. Diri dayon siyang midagan ug misumbong sa iyang lola kinsa maunay nakapangayo og tabang. Nasikop na ang sospek ug napasakaan na og kasong acts of lasciviousness in relation to Republic Act 7610. So sa police, continue man mo ang information drive regarding about sa violations against women and children. Depende na sa mga area bitaw nga ang balay o sa ray kwarto, sa ray dining room, o sa ray daanan. Mo na ang prone tayo na ay mga insist na ngani. So, careful lang dili lang dito biyaan labi na kung atong anak ko tayo. So, paibangnuan na gila to. Nanawagan ang pamilya sa 35 anyos nga chef kansa ang patayng lawas na palgang nag-utaw-utaw sa swimming pool sa usa ka pribadong establishmento sa Barangay Pahak, Lapu-Lapu City ngadto sa mga nakauban niini sa wala pa kini namatay nga unta hatagan sila og katin-awan sa hitabo. Si Luan Merondina sa report. Natumod na sa katapusang pahulayan kagahapong adlaw ang 35 anyos nga si Joseph Discartin. Apan di pahingpit nga madawat sa pamilya nga lumos ang hinungdan sa kamatayon niini. Kay may tulo ka tiilang ang giladmon sa swimming pool, di inabangalan si Joseph nga wa nay kinabuhi niadtong March 2 sa buntag. Ang nahibaw-an lang sa pamilya, base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, nga nag-inom daplin sa karsada si Joseph, uban ang iya mga higala o giimbitar kini sa manager sa restaurant nga iyang gitrabahuan, nga adto sila magtiwas og inom sa usa ka pribadong establishmento sa Barangay Pahak. Gikatahong ni una og uli ang manager ug nahabilin sa dapit si Joseph. Ug nakabalita na lang ang iyang pamilya nga patay na kining nag-utaw-utaw sa swimming pool. Apan kay wa tuguti ang pamilya ni Joseph nga makasulod sa establishmento, diin didto napalgan ang patayng lawas ni ini ug nagdumili usab ang mga higala ni ini, lakip na ang iyang manager nga mahinabi unta sa pamilya didto sa police station kabahin sa hitabo. Busa pabiling tanghaga alang sa pamilya ang kamatayon ni Joseph. Tabangan pud unta mi sa investigator nga kuan jud masulbad ni nga mahibaw-an jud namo ang kasayuran kung ansa kay wala man mi nangita og gubot ma'am, ang amo lang ba kung unsay pag-pick up niya diin niya gi-pick up unsa orasa unya
nganong ni sugot siya nga ni refuse si Joseph nga dili muli kay ang istorya muli na niya dili man kuno mo kuyog. Sa inisyal nga pakisusi sa mga otoridad, wa hinoy nakitang mga samadug bunog sa iyang lawas. Consistent yun nga with asphyxia by drowning ang iyang ikamatyan. So, ang aton lang ani mag-base ta sa mga digital evidence nga makuha nato regarding atong kuan sa CCTV dito, kung naay mga recorded dito. So, anata diha magkuan magsugod sa atong investigation. Ako na lang isalig sa Ginoo kundi gyud makig-istorya na ko ang iyahang kuyog. Kay kitang tanan lumalabay lang ta diri sa kalibutan. Ang atong kinabuhi dili na to hawak, dili ta hangtod-hangtod magpabilis kalibutan. So kung dili lang gyud sila mo atubang, ako na lang gisalig sa Ginoo nga ang Ginoo lagi may baw kay kitang tanan magtutuan man ang desisyon sa ibabaw. Mo na nga isalig na lang gid nako sa Ginoo nga ang katuntang kuyog niya makonsensya ba. Uban ni Godfrey Rillian, Luan Merondina, Balitang Misda. Michabaw na ang mga mananagat sa Talisay City sa epekto sa mega fuel price hike. Ano ang report ni Alan Domingo? Naabda namo si Dennis Canyon ug ang iyang kauban nga naghapsay sa nylon ug taga nga gitawag nila og palangre pagpanguha sa mga isda. Maton niya, lisod ang ilang panginabuhi karon tungod sa padayon niya pagtaas sa presyo sa lana. Kung kaniadto, magkaabot sila sa kadagatan sa Bohol, din dunay daghang magkuha nga isda. Karon dili na tungod kay dili naman mapaigo ang budget nila sa gasolina nga kung makaadto sila sa dagat sa Bohol, dili naman sila makabalik. Pikto kayo kay tagsalay ko panagat. Sa una taga-adlaw karon sing otra na lang. Kung gamay ra mig kuha, siguro na mong bugas. Di sa memo ko sa ka litro ra among paliton kay padung ra dito mo sa ka litro. Bugsa na lang iguli. Ingon usab nini ang gipadayag ni Luciano Andrade nga dili lang gasolina ang nimahal, apil usab ang ilahang ubang gamit sa pagpanagat sama sa paon nga isdang tuloy ug uban pa. Kaniadto inadlaw-adlaw ang ilang pagpanagat sa laod apan karon salud-salot na lang nga igong makakuha og usa ngadto sa tagtulo ka kilong isda nga igo ra ikapalit og bugas. Gasolina kamahal niya. Magpadool na mi kay tungod nga gagmay lang mi kuha. Mura ni mong kuan gi. Main taon tawag mahatag gobyerno og ayuda panggasolina ba. Mas maglisod og budget ang mga asawa sa mga mananagat, labi na nga nausab na ang kita sa ilang mga bana. Sama ni Sheila nga mitug-an nga higpit kaayo ang pagdaginot ug aron makasugakod, mag-e-bike driver na lang ang ubang mga mananagat kung dili sila moadto sa lawod. Ang gamay ra kuha kanang di jud ma-budget kay bugas lang sudan. O nya napay mga bayron nun palitanan kini palitanan ng taga. Maglisod og yung budget. O nya kini kwambot kay makuan mong sandi sila go dito sa dagat. Kini ang mga sakayan sa itong mga kaigsoonang mga isda diri sa dakbayan sa Talisay. Mitiyabaw sila. Gumikan usab sa epekto sa kamahal karon sa presyo sa gasolina nga mo ilahang gisaligan aron makaabot sila sa ilahang destinasyon aron makakuha og mas dagko ug mas daghan nga mga isda. Matod ni Wilvin Villeta, ang presidente sa kagpungan sa mga mananagat sa poblasyon Talisay, nga aduna sila 68 ka mga miyembrong apektado. Mihangyo sila sa silingang LGU sa Cordova nga tugutan nga makapanagat sa municipal water sa lungsod sa Cordova bisan karon lang nga nagmahal ang presyo sa lana. Kung sa kadagatan sa Talisay lang sila, kutob gamay ra ang ilang makuhang isda. Ang concern na mo sa mga managat nga unta atagan mi nila og kuan dito sa Cordova nga makapanagat unta mi kay sa pagkakaroon nga mahal kay gasolina lisod kayo mga tumi og layo sir kay ang among gasolina imbes among ipakuan among lang ay bugas. So di mo kasulod. Di mi kasulod nila sir dakpon man. Naglaom usab ang mga mananagat nga mahatagan og ayuda sa gobyerno sanglit grabe usab ang epekto sa mega fuel price hike sa ilang panginabuhi. Apil lang tami sa hinabang sa gobyerno ba gasolina. Di kay kami ray di kay kanang sila ray piktuhan ng mga truck ug tricycle. Apil sa mga mangitang. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa
Sa mga interesadong mag-atiman ug magnegosyo og bamboo o kawayan, adunay ipahigayong training og seminar sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo, Rizal karong Sabado, March 14. Magsugod kini alas 8 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon. Iscan lang ang QR code nga makita sa announcement aron makuha ang kompletong address sa Carolina Bamboo Garden. Lakip sa hisgutan sa maong training and seminar, mao ang pagpatubo, pagpadaghan ug ang pag-ani sa bamboo. Sa mga interesadong musalmod sa training and seminar ug sa mga dugang impormasyon, basaha ang mga detalye sa ilang announcement. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Na-impound ang 12 ka mga motorsiklo sa operasyon sa Land Transportation Office, City of Talisay Traffic Operation and Development Authority ug Talisay City Police batok sa mga motorsiklo nga migamit gihapon og modified muffler. Niplastada ang LTO ug City Toda sa duha ka mga lugar sa Natalio Bacalso Avenue ug sa Cebu South Coastal Road. Mato ni Joy Tumulak nga ang tanan nga nadakpan na sorpresa sa pagkakita nila sa mga personnel sa LTO, City Toda ug Talisay City Police sa kadalanan. Una niini ang City Toda, nakadawat og mga reklamo kabahin sa kasaba sa mga tambutso sa mga motorsiklo panahon sa kagabhion. Sagad sa mga motorista nga migamit og modified muffler, mugawas panahon sa kagabhion. Gisyuhan sila sa LTO og temporary operator's permit ug gidala sa LTO impounding area ang mga motorsiklo. Lakip ang gipang susi usab ang mga truck kung kumpleto ba kini sa mga dokumento. Unya nakadawat pod og report ang LTO nga panahon sa gabi manggawas ang mga bura-bura. Kay kani magong panahon sa adlawan diri sa ato ang mga daan dinhi sa Talisay, dili kayo kagawas ang mga bura-bura kay kompleto ta og mga traffic enforcers nga naa sa palibot. Nakadawat og pasidungog ang konseho sa syudad sa Mandaue nga top 2 sa kategorya sa mga highly urbanized cities sa tibuok nasod. Gitunol ang pasidungog sa DILG atol sa assembly sa Philippine Councilors League. Sa kategorya sa mga highly urbanized cities, second most outstanding council ang Mandaue. Sa maong pasidungog, gisukod ang mga nahimo sama sa legislative action sa konseho sa lain-laing mga LGU sa tibuok nasod. Atol sa sesyon, gipahalipayan ang mga milangkob sa sangguniang panglungsod sa miaging tuig. Lakip na ang mga kadagkuan sa SP Secretary's Office nga maoy mihimo sa mga dokumento para isubmit sa DILG. Kategorya niya, tanan submission sa mga tanang mga ordinance na to, mga ito nga kuadya sa council, mga kalihukan, mga resolusyon, sana ba? So yung reaction niya nyo guys, nawardan ka sa city? So, Mandaue City, it's not for me, it's not for the council, but the whole, as Mandawihanon. Ana-ana sa luwas nga kahimtang ang tanang 15 ka mga nangaangol sa disgrasya sa dalan sa Barangay Tuyan sa City of Naga. Upat na lang kanila ang nagpabilin sa tambalanan. Kinihuman nakaangkon og mga samad ug bunog dihang gidasmagan sa private vehicle ang PUJ nga naghunong sa daplin sa dalan. Natumba ang jeepney. Lakip sa naigo ug nalagpot ang 5 ka mga pedestrian. Matud ni Police Lieutenant Colonel Dexter Calacar, ang hepe sa City of Naga Police Station, nga nagkasettle na ang habig sa mga biktima ug ang driver sa nakadasmag. Gawas no na usab ang maong driver. Apan ang iyang lisensya ang gi-turn over sa kapulisan ngadto sa Land Transportation Office alang usab sa ilang gihimong pakisusi sa kasong reckless driving. Di maging mo pirma sila, nagkumpleto na ang dokumento, ito na mo sa ospital. Di man mo pirma kay suspect na to kay Tuan man, kanang iya mong di pasaligan, nga gibayaran po tanan ng mga iyang obligasyon. Nasunog ang usa ka scrap nga barko sa Mandaue City. Nadawat ang alarma sa sunog sa shipyard sa Barangay Labugon. Daling miresponde ang kabombiruhan sa maong insidente nga gisusi pa unsay hinungdan. Pasado alas 12 na sa udton na paong ang kayo sa maong karaang barko.
Nasagmuyo ang Federation of Lapu-Lapu City Tricycle Operators and Drivers Association, Kunfeltoda, sa gidangatan sa usa sa ilang mga miyembro nga si Ricardo Muñez. Kinsa na lang bigit sa road rage. Gipasabot sa pangu sa Feltoda nga si Sixto Tumulak Jr. nga dili makatarunganon ang pagpanukmag sa lalaking nagmaneho sa usa ka pribadong sakyanan ngadto sa 72 anyos nga tricycle driver. Human niya masayri ang hitabo, nakiglambigit siya sa presidente sa asosasyon sa ilang ruta aron magiyahan si Muñez sa mga angayan niyang buhaton. Apan, nakahibaw na lang siya nga nakig-settle na kini sa driver sa pribadong auto. Para niya na-resolve din siya, reglo din siya. Siguro na hustisya, natigaan siya hustisya sa gibuhat ni itong iyang nakabiktima niya. Pero di maayo para sa tanan. Labi na mo ba ito nakapick up, di maayo. Ako, masagmuyo ko, inana lang dahil. Mga kapuso, nagpabiling ubos ang kahigayunan nga musud sa nasud ang bagyo nga anaa karon sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Gawas niini posible gihapong mabatyagan ang epekto sa trough sa ubang lugar sa Mindanao. Padayon gihapon ang pagpasulabi sa northeast monsoon o amihan sa Luzon, takip na sa Metro Manila. Sa rainfall forecast sa Metro Weather, ubos ang kahigayunan nga uwanon ang Central Visayas ug Eastern Visayas. Apan bisan pa niini, ang ngayon gihapong mangandam sa posibleng epekto sa pagpanugdog ug kilat. Posibleng uwanon usab ang ubang lugar sa nasud. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Bisda. Kinatibukang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagalagad sa nasud. Maayong hapon, mga kapuso.